नमस्कार मु बीरेन आपको पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल बीरेन सर ओडिया को बर्तमान जो भाई भाई मैंने चतुर्थ कि पंचम श्रेणी पाठ पढ़ुंट एवं आसंता 2025 कि 26 मसीह अनुष्ठित होगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा ऑनलाइन ने प्रिपरेशन करने चाहते क्लास करने चाहते तेरे बीरेन सर ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ आपण निमंते आमर नुआ कोर्स लॉन्च कर दिखाई आज पाठपढ़ा आरंभ हम आज हूँ एप्रिल मास 1 तारिख 2024 मसीहा आपण मैंने जदि घर रही अफोर्डेबल प्राइस रे आमर ही ऑनलाइन कोर्स रे जॉइन करने चाहते तेज भिडियो टी शेष पर्यंत देखु था आम यूट्यूब चैनल टी एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी यहीपरि भाव में रेगुलाली आपण नवोदय और आदर्श प्रवेशिका परीक्षा संबंधी अपडेटेड न्यूज गुड़िक पाइपर तेज आपण मैंने किपरि भाव में आम क्लास रे जॉइन करेंगे चलतु जाना प्रथमतः आपण मैंने जदि बीरेन सर ओडिया मोबाइल एप्लिकेशन टी निज फोन में डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर को जाकि सर्च करूँ बीरेन सर ओडिया एवं आज ही आमर मोबाइल एप्लिकेशन टी डाउनलोड करनियंतु एही एप्लिकेशन ने आमे आपण मानक निमंते विभिन्न स्कूल लेवल एंट्रांस एग्जाम पई प्रिपरेशन करिथाउ एवं आदि थारु आमर नवोदय बैच आरंभ होआ पई जाउची एही बैच रे आपण माने जॉइन कले घरे रही प्रतिदिन लाइव क्लास करि परिबे तेबे जदि आपण कोर्स संबंधी अधिक सूचना जानिया पई चाहुचंती एवं किपरि भाबरे कोर्स जॉइन करिवे प्रोसीजर जानिया पई चाहुचंती आपण माने मध्ये हमर कस्टमर केयर नंबर 8984842330 रे कांटेक्ट करिकी सविशेष सूचना पाई परिबे तेबे ए कोर्स रे आपण माने जॉइन कले केउ सब सुविधा पाई परिबे जॉइनिंग फीस केते रहिची से बाबद चलंतु आलोचना करिबा तो देखंतु ए नवोदय जदि आपण कोर्स जॉइन करचंती संपूर्ण जहां भी आपनकर सिलेबस रहिची संपूर्ण सिलेबस को आपण कवर कर दिया जीवो संपूर्ण आपण मानकर प्रिपरेशन एथिरे आपन दिया जीवो उभय ओडिया मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम रो भाई भणी माने ए कोर्स जॉइन करि परिबे जॉइनिंग फीस रही मात्र 499 तेबे कोर्स रे जॉइन कले आपण माने केउ सब सुविधा पाई परिबे चलंतु आलोचना करिबा प्रथमतः प्रत्येक दिन आपण माने ए कोर्स रे 2 रु 3 टाइम लाइव क्लास पाई परिबे जदि कोनोसी कारण आपण लाइव क्लास को मिस करचंती निज सुविधा अनुसार मध्ये प्रत्येक लाइव क्लास को आपण माने रिकॉर्डिंग फॉर्मेट रे देखि परिबे प्रतिदिन जहां आपनकर पढा जीवो सब क्लास रो नोट्स गुडी को हमें एप्लिकेशन अपलोड कर दबु आपण माने मध्ये से नोट्स गुडी को आपण मानकर प्रिपरेशन ने व्यवहार करि परिबे प्रत्येक टॉपिक सरिया परे आपण माने टेस्ट देकी निजर इंप्रूवमेंट को चेक करि परिबे एवं क्विज माध्यम रे मैक्सिमम रु मैक्सिमम क्वेश्चंस मध्ये अभ्यास करि परिबे विगत वर्ष मानकर जते परीक्षा आइछि 1994 को स्टार्ट करिकी 2024 मसिया पर्यंत प्रत्येक वर्षर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित तार आंसर की एवं वीडियो सॉल्यूशन आपण माने हम एप्लिकेशन में पाई परिबे एथि सहित सुपर 60 मॉडल पेपर डाउट क्लास ओएमआर शीट एई परि भाबरे ढेर सारा सुविधा ए कोर्स रे आपण माने जॉइन करिकी पाई परिबे तेबे जदि आपण नवोदय परीक्षा रे सफल रूपे कृतकार्य होआ पई चाहउछन्ती प्रथमतः जहां आपनकर एग्जाम रो सिलेबस रहिछि एवं एग्जाम रो पैटर्न रहिछि ताकू जानिबा उचित से अनुसार आपण माने प्रिपरेशन करिबा उचित तेबे प्रथमे टिके चलंतु आमे जानिबा जे नवोदय परीक्षा रो एग्जाम पैटर्न कोन रहि थाए एवं तार सिलेबस कोन रहि थाए देखंतु नवोदय परीक्षा रे आपनकर तीनोटी विभाग रो प्रश्न आछिताए मानसिक दक्षता परीक्षण पाटीगणित एवं भाषा परीक्षण मानसिक दक्षता परीक्षण बा मेंटल एबिलिटी रे आपनकर 40 टी क्वेश्चन आछिताए 50 मार्क रो गणित रे पिला माने 20 टी क्वेश्चन आछिताए 25 मार्क रो एवं भाषा परीक्षण रे आपनकर 20 टी क्वेश्चन आछिताए 25 मार्क रो एही परि भाबरे नवोदय परीक्षा रे मोट रे 80 गोटी क्वेश्चन आछिताए एवं 100 मार्क रो परीक्षा आइताए एवं एथि पय आपनको 2 घंटा समय मिलिबे कोनोसी नेगेटिव मार्किंग नाही प्रत्येक प्रश्न रो मूल्य होची 1.25 तेबे ए जो तीनोटी विभाग रे आपनकर कोन कोन सब क्वेश्चंस आसीथाय चलंतु टिके जानिबा प्रथम जदि हम देखिबा मानसिक दक्षता विभाग बा मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो एथिरे पिला माने 10 प्रकार प्रश्न आपनको पड़ी थाए प्रत्येक प्रकार रु 4 टी लेखा क्वेश्चन तो मोट हेला 40 टा क्वेश्चन तो प्रत्येक प्रश्न रो मूल्य होची आपनकर 1.25 तो एई परिया रे मोट हेला आपनकर 50 मार्क रो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रो क्वेश्चन जो 10 टी विभाग रो क्वेश्चन आसीथाय से 10 टी विभाग होची आपनकर ऑड मैन आउट फिगर मैचिंग पैटर्न कंप्लीशन फिगर सीरीज कंप्लीशन एनालॉजी टेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन मिरर इमेज पंच होल पैटर्न स्पेस विजुअलाइजेशन एवं त सहित एम्बेडेड फिगर तो ये 10 प्रकार पिला माने आपनकर चित्र संबंधी प्रश्न आसीता मेंटल एबिलिटी टेस्ट रे तापरे आमे जदि देखिबा गणित तो गणितटा पिला माने होची सबथरो आपनकर गुरुत्वपूर्ण जेउथरे कि आपण माने जदि मैथ को बहुत भल भाबरे प्रिपरेशन करिवे तार कांसेप्ट सिखिबे मैक्सिमम रु मैक्सिमम क्वेश्चंस अभ्यास करिवे विभिन्न शॉर्ट ट्रिक जानिबे तेबे आपण माने नवोदय परीक्षा रे 100% सिलेक्शन होई परिबे तेबे जेहेतु गणितटा होची आपण नवोदय परीक्षार मूल मंत्र आपण माने जदि मैथमेटिक्स रे आपनकर सब कांसेप्ट क्लियर अछि आपनकर बेस आपण मानकर स्ट्रांग अछि तेबे निश्चित भाबरे आपनकर नवोदय प्रवेशिका परीक्षा रे सिलेक्शन होई परिबो तेबे आमे मध्ये पिला मानक ऑनलाइन क्लास रे
ଗଣିତ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍‌କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ। ତେବେ ନବୋଦୟ ଗଣିତର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ? କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଭଗ୍ନାଂଶ, ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣିତକ, ଗସାଗୁ, ଲସାଗୁ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାପନରେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ବେଗ, ଦୂରତା, ସମୟ, ସରଳୀକରଣ, ଶତକଡ଼ା, ଲାଭ, କ୍ଷତି, ତତ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା, ସରଳ ସୁଧ କଷା, ପରିସୀମା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆୟତନ, ଆସନ୍ନ ମାନ, ଐକିକ ଧାରା, ହାରାହାରି, ଅନୁପାତ, ସମାନୁପାତ, ବର୍ଗ, ବର୍ଗମୂଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 20ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 କୋଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟରେ 20 ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1.25 ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମାର୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କଥା ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ମୋଟରେ 4ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତ ମୋଟରେ ହେଲା 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1.25 ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟରେ 25 ମାର୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାର ପାଟର୍ନ ଏବଂ ସିଲାବସ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଟର୍ନ ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ରୂପେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଯାହା ଅଫିସିଆଲ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ଆସୁଛି ସବୁ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟପିକ୍ ସରିଲା ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଆନାଲାଇସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମଡେଲ ପେପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, OMR ସିଟ୍ରେ ଗୋଲ ବୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଥଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। 499ର ମାତ୍ର ଜଏନିଂ ଫିସ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବର 8984842330 ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମର ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଘରେ ରହି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।